Fisher Price na rocker. May vibration po siya. Battery not included. Ayan, nagbabibrate. Ito, yan, yung flower. Hindi ko sure kung gagana siya kasi walang battery. Maliliit kasi yan eh. Yan. Nawash ko na yung pad. Nakalimutan ko lang i-wash tong toys. Hindi tanggal naman yan eh. Ayan. Strap lang. Yan. Tapos washable. Washable. Tapos ang lambot niya. Foam. Tapos may unan. Yan. Kasi ito, nag-yellowish na siya. Pero di naman siya pangit tingnan. Ganyan lang yung design. Ganyan details. Selling low. Fisher Price. Pag hindi nyo gagamitin yung unan, sabi naman. Ito. Pagod lang dito. Yun. Yun. Yun lang. Kaya yung 2-year-old kong anak. Nabebend talaga siya. Hindi yan sira. Kasi pag tinanggal nyo itong pad, kailangan siya i-bend. Yan. Wala naman siyang punit. Kaya safe. Walang crack.